سنڈے نائٹ مارکیٹ چیانگ مائی 17 دسمبر 2017 سنڈے نائٹ مارکیٹ. This is تھاپئی گیٹ. تھاپئی گیٹ. چیانگ مائی کی سب سے مشہور جگہ ہے تھاپئی گیٹ. رات کے 9:30 بجنے والے ہیں. تھاپئی گیٹ. Sunday night market, Chiang Mai, 17th December 2017. Chiang Mai Sunday night market. Sunday night market. वैसा नहीं है वो उसको यही कहते हैं. मैंने जो खाया था वो खाया. मैंने ये मात बात करके खाया ना. Sunday night market, Chiang Mai. Massage on footpath. फिर भी खाया बस इसी चक्कर में. अब भी ये देखो मसाज फुटपाथ पे करा रहे. फुटपाथ पे मसाज. हाँ आप करवाएं मसाज का. आगे दिल्लियाँ आ रही हैं. देखिए ना आपने चीज़ लेनी है कोई यहाँ से बुढ़ा लेंगे आप कहते हैं